شریک ہونے والا شہری ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا. 1 بجے کا جو ہے وہ ٹائم ہم نے دیا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈے لائٹ میں جو ہے یہ جلسہ جو ہے، کیونکہ موسم سردی کا بھی ہے، لوگوں نے باہر سے آنا ہے، واپس بھی جانا ہے، تو ہم اس کو ڈے لائٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ شریک ہونے والے احباب جو ہیں وہ 1 بجے تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے وہ جلسہ جو ہے وہ شروع کیا جا سکے. رانا صاحب یہ کہے گا کہ آبویسلی آپ جو مرضی کی عادت ہے ان میٹنگز میں بیٹھتے رہتے ہیں، کتنا آپ سمجھتے ہیں فروٹفل ہے یہ کہنا کہ آپ لوگ استعفے دے دیں گے؟ کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے آپ استعفے دیں، ہم کل ضمنی الیکشن کروا کے وہاں پر نئے بندے لیں گے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے جب ہوں گے تو اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ پھر ضمنی الیکشن ہوں گے. پھر استعفے دے کے ہم نے گھروں میں جا کے نہیں بیٹھ جانا، یا اس مقصد کے لیے ہم نے استعفے نہیں دینے کہ آپ جناب وہاں پہ بیٹھیں اور ملک کا بیڑا غرق جس طرح سے 2.5 سال سے کرتے آ رہے ہیں اور اس ملک کو اور اس قوم کو ڈبو دیں. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ فروٹفل، دیکھیں یہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے اور قیادت کے پیش نظر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے. انشاءاللہ تعالی جب قیادت فیصلہ کرے گی استعفے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ فروٹفل پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کا جو رابطہ ہوا ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، 3 رابطے کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان ہوئے اور اس بات پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ استعفے دیں گے. کیا استعفے دینے کا جو مطلب ہے اس کو ہم یہی دیکھیں کہ آئینی بحران پیدا ہو، پھر کوئی تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھا جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کے حامی رہے ہیں ڈے 1 سے؟ ہم جمہوریت کے حامی تھے، ہیں اور رہیں گے. ہم جمہوریت بحال کراتے رہے ہیں، ہم جمہوریت کو مستحکم کرنے نکلے ہیں. ہم اس ملک سے فاشزم کا خاتمہ کر کے یہاں ایک فعال جمہوریت جو لوگوں کے لیے بہتری کا باعث پیدا کرے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے مطالبے کیا ہیں؟ ہمارے مطالبہ بڑے سمپل ہے. اس ملک کو آئین کے تحت چلایا جائے، ادارہ جاتی مداخلت سیاست کے اندر ختم کی جائے اور الیکشن کے ہونے والے انعقاد میں مداخلت نہ کرے، جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے. یہ سمپل مطالبے ہیں اور ان مطالبات سے پیچھے ہٹنا ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک جو کمپرومائز ہوتے رہے اس کا نقصان یہ ہوا. رہی بات استعفے کی، ہم ہر وہ عمل اٹھائیں گے، ہر وہ عمل کریں گے جو ہم نے 26 پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. جب جب کوئی وقت آئے گا قیادت بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلے کرتی جائے گی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلسے ہوں گے تو جلسے ہو رہے ہیں. اگلا فیصلہ کل دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر میٹنگ ہوگی. جب وہ فیصلہ کریں گے اور وہ اپروپریٹ سمجھیں گے کہ اب ہمیں استعفے دینے کا وقت ہے تو ہم استعفے دیں گے. اور یاد رکھیے حکومتی اتحاد میں اور اپوزیشن کے اندر اسمبلیوں کے اندر بیلنس بڑا تھوڑا سا ہے. آدھی اگر اسمبلی مستعفی ہوتی ہے تو یہ بائی الیکشن کی صرف بڑھ کے ہیں. جس طرح پہلے بھی بڑھ کے مارتے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب اپوزیشن یہ فیصلہ کرے گی، ہاں یہ بات درست ہے کہ کچھ حکومتی جو ترجمان ہیں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ ہمارے میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے بھی اٹھا لیا ہے کہ جی استعفے کب دو گے، استعفے کب دو. بھائی آپ کا کام خبر دینا ہے، استعفوں کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے. یہ انہوں نے آپ کو سوال دے دیے ہیں. انشاءاللہ یاد رکھیے سیاست کا فیصلہ بالکل بر وقت ہوتا ہے اور بر وقت کریں گے. صاحب یہ بتا دیجیے آپ پیپلز پارٹی پر مقدمے درج ہو گئے ہیں، کل ریلی نکالی ہے، آپ پر بھی ہوا، جیسے کہ مسلم لیگ نون پر بھی ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کل کیا 13 دسمبر کے حوالے سے اگر پولیس کو استعمال کرتی ہے حکومت، آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ سر جی ہم تو پولیس سے آگے اداروں کو ڈیل کرتے رہے ہیں. یہ کیا ہم تو مارشل لاؤ کے مقابلے میں گولیاں. جواب یہ ہے کہ جلسہ ہوگا. جلسہ ہوگا. رانا صاحب نے بات ٹھیک ہے. آپ کی قیادت بار بار اور مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں نہ صرف عمران خان بلکہ ان کو لانے والوں کو بھی گھر جانا پڑے گا. مریم نواز نے بھی کل کنونشن میں یہ کہا. تو اس میں لانے والے کون ہیں؟ کیا عدلی قیادت کے بھی استعفے؟ یار ساری قوم کو سمجھ آ گئی، ابھی تک آپ کو نہیں سمجھ آئے کہ کمال ہو گئی. ایک خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے استعفے لانگ مارچ سے پہلے دے دیے تو پھر وہ رانا صاحب والی بات کہ پھر آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ غلط فورم سے ایڈریس کر رہے ہیں. یہ فیصلہ ہماری قیادت کرے گی. میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے،
सारी जमातों का कि हम जो मराहल तय किए थे APC में जिसमें PDM बनी थी, हम उसकी सारी जमातें पाबंद हैं। उसमें इस्तीफों का ऑप्शन है, हम इस्तीफे कब देंगे ये तो हम जानते हैं ना, और जब देंगे तब अगले, यही तो देखिए ना, अगर सारी बातें आपके सामने अभी अय्या हो जाएं। इस मर्तबा जो है ना, ये यानी लड़ाई जो है ना, ये कोई आज की तो नहीं है, काम तो पुराना चल रहा है, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह आर या पार होगा, और होना वैसे आर ही है, ये मैं आपको बता राणा साहब आप वज़ीर कानून भी रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो भी JUI के हवाले से आज एक लठबरदार चलता है, उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की वर्दी जो है वो नहीं पहनी जा सकती, उस पर वज़ारत दाखिला बाकायदा पाबंदी लगाई। दूसरा, क्या मियां नवाज शरीफ इस जलसे से खिताब कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो यानी सियासी कारकुन, आप मिसाल के तौर पे इस जलसे के इंतज़ामात के लिए और कायदीन की हिफाजत के लिए आज हमने फैसला किया है कि कम अज़ कम 500 कारकुन ऐसा होना चाहिए कि जो इस सारे इंतज़ाम को संभाले, सिक्योरिटी को भी संभाले, ट्रैफिक को भी संभाले। अब आप मुझे बताएं कि उनको अगर हम कोई उनको कार्ड पहना दें, उनको टोपी पहना दें, उनको कोई लिबास पहना दें, तो उससे वो मसल्ला जो है वो जथा बन जाएगा। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की जो है ये गलत और बुखलाहट का जो है वो नतीजा है। मौलाना साहब JUI और जो है इनकी अंसारुल इस्लाम, उसका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि कत्तन जो है ये हमारी जदोजहद पुरअमन है और बेज़रर है। आप देखें कि मकाम तय हुआ, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तकारीर हुई, उसके बाद जो है वो लोग डिस्पर्स हो गए। कोई आप मुझे बताएं कि जितने मकामात पे इससे पहले 6 जलसे हुए हैं, कोई एक पता भी जो है वो टूटा हो। ये ख़राबी उस वक्त होगी जब ये जो है आके बीच में जो है ये मुदाखलत करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे और तसादम का माहौल पैदा करेंगे। मुल्तान में यही कुछ होने जा रहा था, लेकिन बाद में ये फिर 11 बजे पीछे हटे। मुल्तान 11 बजे तक जो है इन्होंने क्रैकडाउन रखा, उसके बाद ये पीछे हट गए हैं, तो पुरअमन जलसा हुआ, लोगों ने तकरीर सुनी, डिस्पर्स हो गए। हाँ, मियां नवाज शरीफ का जो है वो फैसला कौन खिताब होगा इंशाअल्लाह। जी मौलाना, एक मिनट जरा JUI से मुतल्लिका सवाल था, जरा बता वो जरा बता दे। ऐड कर लें कि उसके लिए हिफाजत के लिए या मदामत के अगर आपको इजाजत नहीं मिल रही, दरखास्त नहीं, इजाजत नहीं जलसे की मिल रही, उनके पास क्या होगा कि अगर कोई पुलिस उनको रोकती है फिर लाठी होगी या क्या उनको हथियार दिया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि अंसारुल इस्लाम जो हमारी एक जमात को, जमाती प्रोग्रामों के नज़्म व नस्क को संभालने की एक हमारी ज़ैली और इंटरनल एक तंजीम है, उसको जिस हवाले से उछाला जा रहा है उसका मामला और गलत अंदाज से कौम के सामने पेश किया जा रहा है, क़तन ऐसा नहीं है। ऐसी तंजीम तो 1947 में मोहतरम कायद आज़म के दौर में भी नेशनल गार्ड के नाम से थी, तो क्या उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह है कि अंसारुल इस्लाम हमारे दस्तूर के अंदर दर्ज है और हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, तो वज़ारत दाखिला कौन होती है कि हमारे जमात पर या किसी ज़ैली तंजीम पर या कि हमारे किसी शोबे पर पाबंदी लगाए? हम हर इस किस्म की पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं, हमारे नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। और हमारी जो तंजीमुल अंसार है, अंसारुल इस्लाम है, इसका काम इंतज़ाम को संभालना होता है, डिसिप्लिन को कायम रखना होता है, नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाना होता है और अमन व अमान को कायम रखना होता है, अपने प्रोग्राम को सही तरीके से आगे बढ़ाना होता है। और आज तक सारी दुनिया देख चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान ये कौम नहीं, पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं, सारी दुनिया ने उसको देखा है कि हमारे तंजीमुल अंसार ने कितने बड़े बड़े 16 मिलियन मार्च हो चुके हैं और इसमें अपना बेहतरीन किरदार पेश किया है, अमन व अमान कायम रखा है। तो इस हवाले से तो हुकूमतों को अवार्ड देना चाहिए इस तंजीम को
बनिस्बत के इसके कि वो किरदार कुशी की जा रही है। मौलाना साहब इसके जो डंडे एक मिनट मैं छोटी सी भट्टी साहब मैं गुजारिश करता हूँ, मैं गुजारिश डंडे मारने किसी को मारने या भगाने के लिए नहीं है, अपने नज़म बेहतर करने। दूसरी गुजारिश ये है या कि वो हर सिर्फ हाथ इसलिए है में कि अगर कोई डंडा मारे तो फिर जवाब में डंडा मारा जाता देखिए, है। एक मिनट ठहरे जी, एक मिनट। गुजारिश ये है कि हर हाथ में झंडा होगा और झंडे में डंडा होगा। ये बता दीजिएगा, तहरीके इंसाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है और रुकावटें खड़ी कर रही है, आप कह रहे हैं कि ये कठपुतली के कहने पे कर रही है, आप किसके कहने पे? तहरीके इंसाफ के घरों पे छापे जो है वो सिर्फ आपको इल्म है कि तहरीके इंसाफ ने 14 से लेके 17 तक जितने जलसे किए हमने इनको मुकम्मल सिक्योरिटी दी, और हर जगह पे जिस जगह पे उन्होंने कहा कि जी हमने स्टेडियम में करना है, फलां जगह पे करना है, इनको इजाज़त दी। इन्होंने रैलीज की, हमने इनको इजाज़त दी। ये फिर वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, तो उस वाक़े में कोई वहाँ पे इनका कोई झगड़ा हो गया, तो वहाँ के इनके कारकुनों को कोई पुलिस ने या वहाँ पे जो फोर्स थी उन्होंने कोई डंडे मारे, तो इसने ऐलान कर दिया, इमरान खान रियाज साहब ने इसने कहा कि जी पूरे मुल्क में कल एहतजाज होगा और पूरे मुल्क से जो है वो लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च करेंगे, और यानी सिविल नाफरमानी का इसने जो है वो कॉल दी थी। हमने 1273 जो है वो इनके लोग गिरफ्तार किए थे उस सिविल नाफरमानी को, और उस जो है इनके एहतजाज। पीडीएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। कमर जमान कहरा और राना सनाउल्लाह मौजूद थे। उस मुल्क में उन्होंने कहा कि जो चल रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 13 तारीख को क़यादत का फैसला है, हुकूमत जो मर्जी कर ले। कल एक मीटिंग है, मज़ीद लाएअमल तय किया जाएगा। कल हमारी रैली थी, ये कभी नहीं हुआ, पुरअमन रैली थी, मशल बर्दाश्त सारी जमातें उसमें अलामती रैली थी। अभी हम शुरू कर रहे हैं, उसमें शामिल खवातीन के ऊपर भी इन्होंने पर्चे दे दिए, यानी कुछ शर्म हद होती। नहीं, आप मुझे ये बताएं, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस जब हम गुजरांवाला में जलसा कर रहे थे, वहाँ पे रोज शोर कि जी कोरोना आ गया है, कोरोना के टेस्ट करो, स्मार्ट लॉकडाउन करो। जिस दिन गुजरांवाला में जलसा हो गया, कोरोना गायब हो गया। उसके बाद कोरोना की कोई खबर मैंने गुजरांवाला की जो है वो खबर नहीं सुनी। गवर्नमेंट ने थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं, उनका ये कहना है कि टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो गए हैं, तो वो मुख्तलिफ शहरों के हवाले से उन्होंने बाकायदा ये अलर्ट जारी किए हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। ये जो आप थ्रेट समझते हैं कि ये वाकई जी जलसे को सबूताज करने के लिए आप? जी, मैं जो है ये थ्रेट अलर्ट्स की असलियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इससे पहले भी जो है ये थ्रेट अलर्ट्स की असलियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इससे पहले भी जारी होते रहे हैं, तो बिल्कुल किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जलसा पुरअमन होगा और कोई उसको खतरे वाली मौजूदा हुकूमत जो इस मुल्क को थ्रेट है, इनसे अलर्ट होना चाहिए। जी हाँ, वो सऊदी हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीडीएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। कमर